إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا نماذج ಎಮ್ಮೆ ಫೌಗ ರುಕ್ಕುಂ ಕಂಗಾವ ಸಲಾಂ ದಿನುಮ ಬೇಗತು ಎಚ್ಚದನ್ನಮ ಕುರಿಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಅದಿ ಎಹಿಂ ಕಮಕಾ ಬೇಗತು ಎಚ್ಚದನ್ನವಾಲಂ ಬೇನವೆ ಈ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಗ ವಾಹದ ಕಿವೆಜೆ ತಹಿಯಾತ್ ಕ್ಯಾರುಗ ಇಂಗಿಲಿ ಹರಕಾ ಕರು ಶಹಾದ ಇಂಗಿಲಿ ಹರಕಾ ಕರು ಈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಫಾನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತುಗ ವಾರ್ದೆ ಫಾಕಮ ಕಮ ದೆನ್ ಸವಾಲಕಿ ದೇಸಜಿದ ಮೆದು ಇನ್ನ ವಗುತುಗ ಇಂಗಿಲಿ ಹರಕಾ ಕುರು ಈ ಮಿದನವಿ ಶಹಾದ ಇಂಗಿಲಿ ಕಣಾತುಗ ಶಹಾದ ಇಂಗಿಲಿ ಹರಕಾ ಕುರು ಈ ಸುನ್ನತುಗ ಹಿಮ್ನಿಗೆ ವಾಕಮ ಹೇನು ವತನು ಹೇಗೆ ಮಿ ಸ್ವಾಲ ಜವಾಬ್ ದನ ಮುಕುರಿಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ತೇಫನ ಹನ್ಮ ಫುಲ್ಕೊ ಅರಂ ಬೇನುವನಿ ಮಿ ಫರೈ ಕಂದತೋಗ ಮಿ ಆಸ್ಫಂ ವಾ ಖಿಲಾಫ್ ತಾಕಿ ಈ ಗುತಕ ವೆಸ್ ಎ ಖಿಲಾಫ್ ತೋಗ ಮತೀಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆ ದೇಕೊಳು ವೆರಿವಾ ಎಬ್ಬಕನ ಬೇಕ ಇಂಕಾರ ಕುರಂ ಒಯ್ ಕಂದತಕ್ಕೆ ನೋನೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಖಿಲಾಫ ಜಾಗೋ ಒಯ್ موضوع توقع على مير خلاف بداعن نوانيا يقول لك بس الرأي كي أهل ورين أنا الرأي كا إنكار نكربان إما إكان هندما كرم غلطان من كي موضوع إنكار دامباني كم بسمي على ميرين خلاف بداعنا مسألة إنما اسمي ما بود خلاف النوم دسجد متوقع إننا وقتوقع شهاد خنا أتوقع شهادة إنجيل حركة كرم أي كمين هي نوتني كمين هي بدنوي التحيات كي أيروقع شهادة إنجيل حركة كورن أي سنة كم ثابت هوا كم كان لكن من إنجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فرتك كان وارد فواتي به تين علم برينج ترين باي بيفون أديمار مادو بيفون تايد كربا غتوغا التحياتوغا هم إنجيل حركة كرا فدين أدي هم التحياتوغا مي كودوا إنجيا كشي إنجيا لبالافا دين ميدو إنجيا أدي بدوا إنجيلين بولي حلقاء وفدافة شهادة إنجيل هلوالافة باندافة دين شهادة إنجيل حركة كرا فدين التحيات كميكون كرا التحيات كار ميكون كرا فدين دسجدة تمدوغا إن إشينو مقابس هم إكوتا إكان كورنجين ميدن إبارة مدو علمرين إكوتون مشهور كون إكما إرايو فعلو كربا فبني بريق علمرين ترين نما الإمام ابن القيم زاد المعادوغا دين مزمانوغا علمرين ترين الشيخ العثيمين مبيبي فون دكوداك نوا غتوغا كيرتما رسول الله صلى الله عليه وسلم غارهم وارد فاوا حديث فلتوغا نمادوغي إشين مغا إكليك فانو كنتكوربا غتكي إكليك فانو كنا أتوغي فام پلو كولب بحتوافا إنجلتا قبلة دما واغتا كورمتي كوربافا دين واتو فا بم وات فام پل بمتيك باب فا إجمتيك ميشين دراغنوني شين دراغنوارغا با أيبل إكليك فان باب وني إكليك فان ماكلوا مسفل متيكا إيه كاكولا هم واغتا دين كنا أي تجي مدن نيفدين كدوا إنجيا كاشي إنجيا من لبوا لبافا مدن إنجيا بدوا إنجيلين حلقاء أي بولين وفدوافا شهادة إنجيلي هلواف باتوني دين أدي إنجيلي حركة كرباني مين مفدين وارد فاوني بين حديث توغا نمادوغي إشينوغا رسول الله فانو صلى الله عليه وسلم مين كان تكربا كما بين حديث توغا لفظوغا أسفاني نمادوغي إشينوغا كليفان مين كان تكربا بايل ابن حجر حديثوغا مين أسفاني دين هم بين حديث توغا إبهوري صريحكم تشهدوغا إشين دوغاتموغا جلسة التشهد معنى التحيات إشين دوغاتموغا كليفان مين كان تكربا إما عثيمين وستكودا كنوا تكا الإمام ابن القيم بمسألة إهابة كتفصيل كودين نغنوا الشيخ عثيمين إنجا الشرح الممتع فتوغا متفصيل بداغنوني عثيمين بدالوا غتوغا حديث مئاسم يوني دلفظكم اللفظك منني نمادوغا إشين موغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهين كان تكربي أنا اللفظتك لفظك اسموني نمادوغا التشهد جلسة التشهد التحيات كيان إشينا مغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين كان تكربه إما إلبا لفظ موتي عامكم هريها إشين مغا هلوا ليفا
අනෙබ්බා ලෆ්ස් තෝග මෙති හැම වකි ખાસ ජිල්සාක එකන්ත ખાસ කරේෆා එම්මිම දෙන් උසයිමීන් වඩා ගන්නවනේ උසූලුල් ෆික්හ් ග කණෙල්ෆා ඔන්න කායිදාක උසූල් ෆික්හ් ග කණෙල්ෆා ඔන්නනි عام لفظ آسا دين خاص لفظ آسيا إكلا خاص لفظ كي مي عام لفظا ملين إكهر إتشك نواكم غوانما إغوتك بس ميدمدوغا بس تعارض فشور من نتي إغوتك دنواكم غوانا مثالك ميهك بني إهم ميه غاتوغا مي داريورون كيما كودين مه رسالك باقي مدرسة نوتا باقي كلاهه كيما كودين هيكون هتاشي මොන ෆදෙන් එන වකි කුජ්ජක නම්බර කොමනේ එනන් හේකොන් හිතාෂේ එහෙම ඒක එක්ගොතක ස්පුෂර් වෙන්නේතේ කුරිහා කුදින්න වෙස් හේකොන් හිතම් වි අද ඒක විතර වකින් ખાસ ගොතෙක්ග එක්කල වකින් ખાસ කො ඒ නම් බුණුන කුජ්ජාන් හේකොන් හිතම් වි එහෙම එක්ගොතක වෙස් ඒ කුජ්ජාන් හේකොන් හිතාෂේ බුණීම ඒගේ මානේ නුන් එහින් කුද්දින් දූකල්ලාෂකේ ඒ එහින් කුද්දින් හේකොන් හිතාෂේ ආස් එබොයින් ආසා එහෙන් ලෆ්ස් එක යා ඛිලාෆා කියවා කුදින්න හේකොන් හිතාෂේ දෙන් වකි කුජ්ජක නම්බර ෆේනේ හේකොන් නොහිතාෂේ එහෙන් බොනින මස්රෙන එක්කල කුජ්ජා යති ඒ හේකොන් හිතෝන් බේරවෙන් ගොස්සා එහෙම රසූලුල්ලාහ් ක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වාරද ෆම්වා මි හදීත්ගේ ඉදන එක්ලෙක් ෆාන් නමාද කන්ත කරවා ගොතු වාරෆ හදීත්ගේ බයිල් ලෆස්තක මිනන එක්ලෙක් ෆාන් නමාදුග ඉෂින්ද ඩාගින වාර නුකත කන්ත කරවේ අනබ ලෆස්තක මිනන අත්හියාත ඉෂින්ද ඩාගින වාර කත කන්ත කරවේ එහෙම උසයිමීන් ගවාහකේ කි මීග එබ්ස් ෆුෂර් මෙන්නතේ බයිල් ලෆස් තෝගා එන්නනි නමාදුගේ ඉෂින් මුග මිහින් කන්ත කරවේ මානේ කි හුරිහා ඉෂින් මුග සෙක්ලෙක් ෆාන් හෙන්නේ කන්ත කරවනි දෙන් අත්හියාතුගේ ඉෂින් ද ගොඩාගත මුග හින් කන්ත කරවේ මානේ කි අත්හියාතුගේ ඉෂින් ද ගොඩාගත මුග සකත ෂේ කන්ත කරවනි එගොතක වෙස් අල්ගොමෙන් නුජහේ එගොතක වෙස් මි අත්හියාතුගේ ඉෂින් ද ගොඩාගත මුග හින් කන්ත කරවා ලෆ්සු ඒ රිවායන් නගාෆා අනෙර් රිවායතුගේ මානේ කි ඒකමන් හදාෆා මොත ආමුකොන් ආසා ඔයි ලෆ්සු मी खास को आसों लफ्ज़ को मच्चा कुरगल वाला का नुजहे एकम को खास को आसो लफ्ज़ सा बावाफा आम को लफ्ज़ में एक इम तनोस को त मान को मान कर विदाने और से मीन को वाक की एमिमा माने की मेद दसजिद दमद का इन वक्त गावे समा अतहियात व कंत कुरा फदइन शहाद इंगिर अतहियात में दसजिद मद का इनम की दुआ करम इन इनमे एमा ए वक्त गावे सम दुआ कुरा इरुगा दने फदेन शहाद इंगिर हरका कुरवेने ए सुन्नत का आसवाकम के मी शेख उसैमीन देखो डागन वागत की अदमी अल इमाम इब्न अल क़य्यिम तायद करवागत की कमेगस मिकम की एहिं हुरिहा फिक़ुरस देखो डागन वागत का हम मेदत देसे जिद मदुगा इनेरुगा कणा एबसा बाबानी कणात के हुरिहा इंगिल तंग हुवालाफा एगोत कबस ए बाकी इंगिल तक लप्पालाफा बाकी खास इंगिल मिसाल का शाद इंगिल हुवाफ दम बाकी इंगिल तक लप्पालाफा शाद इंगिल हरका कुरान किनु हम ए फिक़ुरिंगे हम बे फुन देखो डागन वागत कमेगस दिन अलगन में तमाहिंगा सलाम दिनो ए नमादुगे एम फौगे रुकुं हनफी मذहब के अलुमरिंग गरेहुगा सलाम दिनो की एगोतक बस नमादुगे रुकुननु एबे फुलन गरेहुगा सलाम दिनो मा नुला मियको अतहियातन इशिंद इन एना तहियात के मफौगा एना तदवगन दियै सलाम दिनो मा कानुला एम विस एनगे नमादु खमुदे सहा इदने नमादु बातिलन नुआने de nama salam dinu rukune kamga nohmun kamga wis ebe fun wasti kona nwa gotuga namada me furiyam gotuga nimigen dani salam digen ehmo salam dinu ki rukunen nune komegas rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam alihum warda fa ebe ikle ikfan ga namaz fultoga ikle ikfan salam de bakama hema sheikh albani bidalwani kitwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata ishara करवा सुनत हवाला देव मिदालवनी الإمام أبو داود ابن خزيمة رواية करवा حديث गवागतुम कीर्तमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले एकफान नमाज फुल निमे रुगा निमे वटका कना फराता सलाम देबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मिहम विदालफा कीर अस्हाब बेकन विदालवनी कान युसल्लिम अन यमीनिही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हत्ता युरा बयाद खद्दिही अल-अयमन कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले एकफान कना फरात सलाम दे बारगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह मिहम विदालफा एकले एकफानुंगे कोता फपुगे कुलवर एबेबे फुलना फेन्न वर माने फातुग तिबुडाना वेकुना फेन्न वर एकले एकफानुगे मूनु फुल अमरालबे कना फरात अमरालबे व अन यसारिही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह हत्ता युरा
بياض خده الأيسر دين وافرات إكليك فان سلام دبائرجا السلام عليكم ورحمة الله من بدال بائرجا إكليك فان كوتا بلوجه كل ورفنا برا إكليك فان كوتا فبلو كل ورفنا برا إكليك فان مونفلو وافرات أمر على بي دين وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته بايفارا كنافرات بايفارا هوريا فاكركنو بايفارا كنافرات السلام دبائرجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بدالوي إكمك بافرات السلام دبائرجا بدالوني السلام عليكم ورحمة الله أنا بافارا كنافرات السلام دبائرجا السلام عليكم ورحمة الله هم بدالوي بافرات السلام دبائر السلام عليكم إبر بدالوي إما تفاوت قدام إبر إكليك فانو سلام دبائر مانيكي السلام عليكم ورحمة الله ميقطن هم كنافرات بافرات بس نوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنافرات دين السلام عليكم ورحمة الله بافرات نوتا السلام عليكم ورحمة الله كنافرات دين بافرات السلام دبائرجا السلام عليكم مهم فدالبا دين بايف فهرة إكليك فانو السلام فدالبا ده سلام دينو مك بدلوجا السلام فدالبا السلام دبائرجا إكليك فانو بس فراتك إمبر وداعت مكانه لا هم كورمة فلا إكليك فانو كورمة بلّا هون نواجه سلام دبني إقولك بس كنافراتك وافراتك إمبر وداعت مكانه لا مي بس هم صح حديث ثابت معكم الشيخ الألباني دعوا قلت لك حديث ثابت زاد المعاد تحقيق كرفافنا دي أرنوط الشيخ عبد القادر الأرنوط الشيخ شعيب الأرنوط ما بيفهم دعوا قلت لك صح حديث كان أبو ثابت إنما ميفتوك مؤلف مدني زاد المعاد مؤلف ابن القيم ده كده كنا قلت لك السلام دب مكون هم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض نماذج كان هم يكن فرض نماذج إسلام دب مكون نمال وافق فضوا وافق عنه ابن القيم ده كده كنا كون ابن القيم جمي في زاد المعاد تحقيق كري بيفهم يا حديث علمه مزمانه أراتي بيفهم الباني درجة بيفهم يا عبد القادر الأرنوطة شعيب الأرنوطة بيفهم دالوا قلت لك هم يكن صح حديث ثابت وانه بهوري دين الشيخ الباني فايد كربني يقول صح حديث كان ثابت كما ابن القيم ده كده كان واضح فرض نماذج رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام دبمكم فضوا لبافكانه إما دين أصفهوري حديث تصحوي كم جابيس إبلويني أي نوافل كم جا معنى سنة نماذج كم جا كم يكس كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كليك فان قريب وارد فام حديث فلتكم سلام دبون أصفوا كان ألقمنا ثابت كم بدي دين مذهب توك تفسير الدين كوريجا وركورو بوينت كالغون إشارة كلنا بايم ميهونا كروي كوشة شيخ الباني كمان إشارة كربا فباي دين ورجينا كالغون تبيه فلنا دنان وآكي الشيخ مشهور حسن سلمان جواها إن اللي وافنا القول المبين في أخطاء المصلين وآكي نماذج كرار ميهونا كروي كتكا بيكتو اللي وافا فتين إفتوكا بس أنا سلام دين ما قولين ميهونا كروي كتو تري فاكروا كوشكي أي بايم ميهون سلام دين إيروكا إميهونجي أتلا كنا أتسلام دير كنا فرات أنغمبرالا وافرات سلام دير وافرات أنغمبرالو الشيخ مشهور حسن آل سلمان وسدالوني أي كوشكة أدي أي كوريجا كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكونوا بس كنت كوربي قتك إنما رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم أني كنت منا كربا في إيه دليلك جابر بن سمرة رواكروا حديث الإمام مسلم صحيح وارد في حديثه جابر بن سمرة رضي الله عنه بدالوني قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين جابر بن سمرة بدالوني أهرمن رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم قريبا نماذج كفية أهرمن سلام ديرغا السلام عليكم ورحمة الله كافة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مين كيافة كم ميه كويس إيه دفراتا أتون إشارة كلها دين ميكان رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم إنكار كرب حديث كربني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس رسول الله كفان حديث كربني تمن كله كفانا تبا ميهم قاعدتم ميه أفلويتا أفلاتا ميفن وداعنا ونكيف هجى أعتقد كي أي شمس إيه باوتوجا أستكوجا نجو فداين تبا ميهم أعتقد أفلاني كيف هجى شمس مكاني مش شموس جمع شموس كي باي جنوار تن
e janwartuga tabi'atuga ekotuga hanu himenu murmenne abadus ege nigu nuwata ege aifa talwa tibe janwartake ekotuga hanu himenu tibe ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam misifa korabane ay haraka kurma e mifdane fada janwartan ikala ege nagu nuwata ege fa abadu talwa tibe janwar hanu himenu nutibe janwar misifa korabani ema ifada janwarta faden tiba mihunga aitan ufuletan timankale ekfana mi finodagen woni kibbeje ifada asta ade hanu himenu nutibe abudus ege nigu nota fa talwa tibe astake faden tiba mihunge aitta ufuletan timankale ekfana mi finodagen woni kibbeje ema e faden kanta kurma ki mana kurefa kame midane salandin ma agulgen agumena kurwe kuttaw getani e algonmen divi rajya mujtama ekan nu eham arabin gitrega sa onatibe e midane fotuga sa ban korfamoni ema e salandin ma guligen algonmen kurwe kuttaw getani kushen midane fadain e kana farat salam difa kana farat ay amralu atu ishara kullu ba farat salam difa ba farat afrolalu em ay goto ko koranjen kam no maraw goto ki ekanta nukuro rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulga ekam mana kore fatiwe den de kuren den faden rasulullah sallallahu alaihi hadith ful takabbalar ga salam dinu ay namaz ge fard tak tare rukun ekam eba dalil libe enames hanafi madhhab ge almer den kura ga no goto ga salam dinu ki rukun nu enames geflon gari ga namaz furem gandi mattaka salam dinu ay oykame den salam dinu mattaka asfawa rasulullah sallallahu alaihi qawli bas fultaw geterega ikleekfan namaz sifakrum hadith karbani miftahu salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim namaz ge taldandiye taharate ade huriha kamaku saf tahirun medani kuda hadathun sad bada hadathun saf tahirun atmaga hashengun ga anwat namaz kuratan ga najih kam ga nama ekam bas filwal ema namaz ge taldandiye taharate adi ege tahrimaki mane ki namadu kura miha haram wa tata wata namadu kura miha haram ekam ko namadu nukura miha taka hudda itakkan taka haram kurwa kamaki ei takbire mane ki takbir kiyage namadu me wanane ehma wanuma ki namadu beer ko hunna miha hudda itakkan taka namadu ko miha ba haram bagende ena wahaken ehmi ka wahaken udeken ena kan no kevena ena ka magena harakat ke vidvidigen no kurvena ema mikala kantake haram ganda me haram ka ekanta tam haram kroni kon kameto ek takbir mane ke takbiru mi fashani dem wa tahliluha at-taslim den namadu hunna miha ya mi haram fa wa kanta tan halal kullani taslime salam dinume mane ki ek namadan ene warma ki ga ene manawi fa vi kanta gina harakat ke vidvidgin genon keun buin wahga dekkum mikanda tan enetta ka halal wegendane salam dinu makiga ema mi hadith fun ebenge salam dinu e namaduge baykan den jumhur ade dekura ga namagatuga namadu salam dinu maki namaduge farde rukune e maliki madhhab shafi'i madhhab hanbali madhhab ga almer dekura ga namagatuga salam dinu maki e namaduge bay namaduge rukune e anula namadu kamunu dane namaduge bay denwe mihaku namaz kuramungos ena tahiyatu ni mafa tahiyatu foga dua ko e dua ga ena digudamma etan irefuma foga wes ena salam din muge kuriga misalaka hadath werbi ehme ja namaz mulin batule namaz kama kundana e fard namaz kama gawana namaz ham mulin alum kuran jehni e jumhurun ga arega den salam dinu e namaz go rukune kam ga almer kan elum foga e hisaba ga basdagat foga den e be fulunge meduga khilafu fede rukun ekam ga hemenani de salam dinu de farad salam dinu to nota ifrat ka salam dinu to em farak salam dinu to mi sabam almer khilaf daganwa enames huriya be fomes ebas wadaganwa de farad salam dinu ei ekam ekama bedene farad salam dinu wa salam dinu ma ei mashru' ekam ekam ei ekam ekam enames mi khilaf daganwa fard wani hamekni ifrat salam dinu to nota de farad salam dinu ei fardu gidrek himne kameto ama ege terega maliki madhhab ge bayin almerina hanbali madhhab ge almerin de koda ganwa gotuga de farad salam dinu ei hama rukune ge bay bedeni namaz ge rukunaki emme fahu ge rukunaki de farad salam dinu eirun e rukun furam ge dan hengotuga dana kam gana mi hama wajibe ega shafi'i madhhab ge almerin de koda ganwa gotuga
namaduga haqiqatuga rukunaki effarata salam dinu furtama salam dinu devana salam dinumaki mustahabbu kama sunnate de maliki madhabuge bayin alimwarin dekvada gannawa gotuga salam dinu oba tim fahar kana farata salam dinu kana farata amrillah salam dinu kurimacca kuri ebbes farata ka nembre ham kurimacca bahattang hore salam dinu nabi kana farata wa farata nembre den aneka wa farata salam dinu mi maliki madhabuge bayin alimwarin dekvada gannawa ge enwa sam maliki madhabuge em bayin alimwarin mekwa inkar korwa adi mi timmana salam dinumaki ei okkame nunkama adikuwato ekama amedu inkar kuramuga harko shodaakam ba ei bid'aykam bas ba nimwa kan aluwafa ebove kommegas miga emme muhimmi namaduga furtama salam din ei rukune kamga vejjiya devana salam dinun ei mustahabbu kamga vias namaduga iqtavege hunna miha masbuq medannevi imam miha iqtavirga ma'mumuge rak'attake baaki otima ena imam miha salam dinima tedun jeheruga imam miha furtama salam dinma ekiga ena teduwe vidane dene iqtida dukallafa imam miha dukallafa ena tedu vidane imam miha dewan salam dinmu kuriga tedu vidane midanne fadain furtama salam dinun ei rukunakama wafa dewan salam dinun ei mustahabbakama kam gawanama ekamaku mi salam dinumuge debaves furtama salam dinwa dewan salam dinwa mi debaves ei rukunekkamga dekoda gannawa befulunga arihuga egotuka ves ma'mumu imam miha devana salam dinmuge kuriga teduwe gannuwane imam miha devana salam dinmuge kuriga ena teduwejjakamga wanama enage iqtidavun baatulu gandi adi ena ekura fardu namaz kamga wair e fardu namaz ti baatulu ngossa e badalu gendani sunnataka nafilayaka sunnataka nafilaka badaluwegen danives ei fardu nun namat tawga sunna namat tawga es saladil mu fuddal beinakam dekoda ganwa befulun garihuga ema desalan dinum ves ei rukunuge terege himne baikam ga vidalwa befulun arihuga e befulun egotuka ves huddai nudevva ma'mum ei masbuq kam ga wana aneki imam miha enebur kuri arafuri ma'mum fahun as miqdabi hama ena rak'a furam kur mattaka teduwan ebaje en tedwa tedumuga ena imam miha devana salam dinmu kuriga teduwege nuwana midenne fadain desalam dinuma kiwes namadugo rukunuge beheke vidalwa befulon garihuga ekamako desalam dinmu geterin furtama salam dinmu ki ei rukun kam gaifa anasalam dinmu ki mustahabbu kam ke vidalwa befulon garihuga iha masalainu hama ena devana ena frame kuranje rak'at kattaka imam miha furtama salam dinmu ki kam ena teduidane imam miha do kallafa den ekamako imam miha ge desana dinuma ki ves rukunuge terege bay rukunuge namadugo rukunuge baykam ga vidala befulun arihuga ebefulun vidala wani ma'mumaka ena oligen mifaden kanta kuranukam gavis avan as alun ishinaniye ishindefa imam miha devana salam dinima den teduwegen danjehen ehin nuni wiya enage namadu batuluwegen adan mi haqiyatuga algom visnalanje point sabaki mimasalaga Shafi'i madhabaki ei furtama salam dinumaki ei rukun devana salam dinumaki mustahabbu kamen embijja algon men ira'yu nagafi kam ga wana ma imam miha furtama salam dinumaki algon men tadwifa den algon men ada kuranje baki rak'atan furam kurana pattambi egamako hanbali madhabga bain anwaren de kodagna fadein de salam dinum wes ei rukunuge baye bidene ebefun e rukun baki de rukunaka haddawani kinu ekamako namaduge emme fahugo rukunaka menani de salam dinum bagi nota salam dinun himinegen midani debain furtama kana farat salam dinu wa farat salam dinu ema debavis nimnima salam dinu minimigen midani emima mi rayu hamali madhab rayu nagakam gawana malgon men jehni amma miha devana salam dendemes madkura ena salam din nimnima den algon meta tuan jehni den miga hagigatuga emme rakatatu gotiki abudus almerin vidalwan huriya efrons dalwache al mi khilafun nukutun ay mustahabbu kameke bidane khilafun nukume onnana waragina kanto war madu warang ikahari naadir kanatawga khilafun nukum we gotamonani bidane wi ainmerin kanatga mad khilaf dagna waruga huriya be immes ebbaswa gotakal gonna kantak kurwene huriya memmes ebbas nuafada gotakam bidane komme ebbe gatu ka rangala anabang gatu ka goskun kantak kurang jehni waram madu halate gadin madu kama hala bes annana
الدكتور يوسف القرضاوي بدالو يتمنى هي تكفس نادي إما مسألة نوني مسألة كيمي سورة الفاتحة مأموم سورة الفاتحة كيوم مسألة دين أي ألقى من موضوع إنكم بس بدنا هنوني خلاف النكمين ورجين مسألتك مسألة بس خلاف النكتة متكا هم ما إمام ميها دمنا سلام دين مدكول ليما مدكول لاف دين أين تدويم دين وتي خلاف النكمين فمانه كي أيرون بريان بس وان مأموم كنا ما دو كم دا كما رانغ كما إيه بس مسألة نكما إيه كما كو فرد مسألة دين ما أكيد إمام فرد مثلا دين ما أكيد مأموم تدوي إنا كورن جيفا ركع فرام كرام فشافي كم كمان ما شافي إنك قاتوكا لو تشافي إن مثلا بس ودا أنا بيفلون غاريوكا إنا كنا ما ترانغلو إكما حنبلين غاريوكا لو تحنبلين مثلا بس ودا أنا بيفلون غاريوكا إنا كنا ما تكما كونو ده سببكي إنا تدوي إمام ميها إنا ما دوجي الركن فريهم نكون ولنكم إمام ميها دوكا لا فنوكتي قلت كاس مأمومك مدة نوان إمام ميها إنا كنا ما دون نميس إنا دوكا لا باقي خاص عذرتك نكم جوانه إن دوك الله أمل لبعنا كشيء هما أبو دوي سمر علوقت كي مدني فده خلاف النقطة هما إمام ميها ديوان سلام دين انتظار كرو هما سلام دين ما أكيد كتدوي دين باقي الركعات فريم كرو مي حقيقة تكا ام رانغلوقت كي دين سؤالك إمام ميها مي سلام دني السلام مدني باقي أنا دقيقة قطعة إما سلام دين ما كيم نماذج ركون فريم وجه لكن أقول مثالك مأموم كم فريميها كي أنا كي سلام دين موجا دفرات بس سلام دين أي نماذج ركون باي كم موجا دكيميه مو تهم كودة كي أنا دقيقة قطعة مستحب كمين إم وجه سؤالك أنا إمام ميها فرد مثلا ديفا أنا نماذج نمالا هما مأموم देवान सलाम दिनों में से मुस्तहब कम गाते कहते हैं नोट ही नमाज गुरु को बाई कम गाते कहते हैं ना देवान सलाम बस देनी है ये और एक जवाब कि इमाम मियाँ इस्लाम दिन में फुद्दाल कम गा व्यस मामूमा हम देवान सलाम देविदाने ये बस मसले नूने बाकी एक कंत कॉफी कम गावाना मेरा तो कर भी है ना इतर सवाबस लिविदान सब कि कुड़वेगें एम दबवेगें इन एकुरी मुस्तहब कमें एमा इमाम मियाँ इस्लाम दिन में फुद्दाल लीमा दें हम दें मामूम के तरीके तिबे मियाँ इस्लाम दिन में फुद्दाल कम गावेस हकीकत का नमाज इराद करो या सह एना वेस एना देवन सलाम गिनस गतुम एना बेनु कम गावाना मा एकंतन एने कुरविदाने कमेगस सला इस्लाम फुद्दालुम वेस एबोरी बाय बोलते अल्मरे मदनवी शाफी मज़हब की कुरंता असहाबे कलम दोस्तों का बाय बेबे फ्रून निस्बत कर देंगे आसफा बेबे फ्रून एम सलाम दिन मकुम फुद्दा लेबी कमा खास गोते का मुहाजिरिया बे कलंगे किबे मुहाजिरे बे कलंगे निस्बत करवा इब्न अल मुंज़िर विदाल वागोते का आद अम्मार इब्न अम्मार हवाला देवों इब्न अल मुंज़िर विदाल वागोते का अंसारिया बे कलंगे मिस्कितुगा दे सलाम देवे इरुगा मुहाजिरे बेकलुंगे मिस्कितुगा इस सलाम देवे कम गावनी बिदनवी ए अल मस्जिद नबवी फिया एंको मिस्कित के मदीना का तबात हिसाब तो का मसाला का मुहाजिरे बेकलुं गिना वडा के नमा मिस्कित का मिद देवनी इस सलाम एकमा अंसारी बेकलुं गिना वडा के नमा को मिस्कित का मिद देवनी दे सलाम कम इब्न अल मुंज़िर विदालवनी तिमन्ना बड़ा लोबी कुरानी नोत तिमन्ना इख्तियार कुरानी मी दे सलाम दिनुमं उन्न राये एनवस मी गालगो में पॉइंट की मिदनवी मी इस्लाम दिन मु फुद्दालु ई फिक्हुगे इल्मरिंग फहम उफद्दी आरा ये नूने अस्हाबे कलुंगे तरीका वस इस्लाम दिन मु फुद्दाल वाफा हिसाबु नमाज निमी को बलवा बेबे फ्लोंगे बति बेबिए एमा माने की ई हम यकीन से बेबे फ्लो एन कुर्बानी कीतमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहु ए एगोतन इल्म लिबड़ा के नवाफा वाती वे अदी शेख अल्बानी वे सह करवा कुरसने फदे शेख अब्दुल कादिर अल अरनौत शेख शाइब अल अरनौत बेबे फ्लो सह करवा पे भोरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलाम दिन मु फुद्दा लवाफा हुरिकमा बैन नमाज तोगा एमा इंगे चिकी इस सलाम दिन ई हिसाबु फुदेने हिसाबु नमाज के रुकुन गिनस गनुने कम बेले विदाने एनमस अनबा अनमर में दकुड़ा गनवनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलाम दिन मु फुद्दा लवाफा और नमाज तक ई सुन्नत नमाज तक नवाफिल नमाज तक फर्द नमाज तक नूने कमेगस मसले की खिलाफत जागो ए मसले खिलाफत तंग ए मसले एमा खिलाफ इन इब्स मसले गा मिदने खिलाफत जागो उन मसल तोगा दलील तंग आसुर को तो खिलाफत जागो उन को दलील तंग आसुर कम को आनवा इब्स राय ग अहल वरीन अनिर राय ग अहल वरीन कंत कुरा को तगा में इनकार नुकरवेन हिमीमा
komme huriyagoto vesrangal ekam kune dannen fadin abadu salgon men emera khatir go ikhtiyar kurun e molgotaki medenevi de salam ves dinun islam fuddanala de salam dinumun erun huriya men gatu go enama durangalu namadu sahha wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.